Murata Girata Cuyacaracas, TV Perú, Ucampiriusa Nacional FM, Ucata Ipiracatwa, Yatiaura Caja, Utama, Chejara Garua, Purtadiraki, Curjagisa, Ajua Inituraka, Curjaquisa, Ajota Wajeturaca, Iscay Nilaraca, Iscay Ocayaraca, Atachilaraka, Huicaraca, Jukpacha Buraseña, Chuibampe, Arut, Asepjayari, Huatza, Comat, Asepjarakillari. Kipka larama kota kawawu hitanwa uthasiphtana pata pampa suri pathau hitarakana chome orage chikau hitarakana angka hasura kansa uthasipharaktan hilat kuyakaraka takhiri piu arut atapharakta khecho arut sa hilat kuyakaraka purteta krakiwa yatiura kaha akiri taipipacha kuyaka saira choke huparu kamaha katuk aphayani takhi murasinya chuibampi kuyaka saira choke korha kisampi Wali Kijilata Walter. Ya chakasankinya. Ari, visibanta pisi kaipinya ya rimashanchisnya Aymara, rimañinchis vituracha y maina yankapi kamisara. Ayami no vakashani, askikistu na guyaga. Achka rimañinchis kuna kanka y Perú se kopina ka. Achkata ya chakasuna ka limi kama. Ajina kama turacha y tawachunka pusakniu mama rimañinchis kuna no kanchis pahkakari turaña kuna chaita kariki ama enka kuspaya rima y kusunchis kali kaliyata umatapis alintara hukarikos pano kanjiska rima y kusunchis haya pachakuran kipa katura chaykuna ya chaykuna manan saikuy piskanchu puñuy piskunan kaya wakin karuna masinchis kuna richakushankunya imayna llankakushanki turay ñañay alin illari kachun kankunapa kusikullawan kankunapis kay musuq punchawtaqa chaskirikuychis martes punchawña kay semana ukhupi hayk'allan k'aykunatacha kankuna qhawarinkichis chay q'ala chaykunatapis junt'aykusunchis llapallamanta kushkallaqa ima munaynichistapis junt'aykusunchis rikituray Walter Usqayta hatarikuychis ni apana. Ari wakinqa puñunapiraq turachay sirishanku ichaqa hatarikullaña turay ñañay chikataq inti kanman Waykukuna kampana Kallanta yang kanamang purina kan llaqtamasikuna usqayta hatarikuychis chaymi allin kanqa kay TV Perú chawpinmanta hinallataq Nacional FM chawpinmanta pacha napaykusqa kankichis chikaqa nuqa llawpaqta puriykusaq willakuykunawan panay. Ajinataq chayqa turañañaykuna kaypiyan turanchis Walter yasta q'ala willakuykunata Aymara rimañichispi qankunapaq willaykamusunchis. Murata Barca Masiraka Ukamaja Hikwasaraka Wakicha Wimpi Sarap Hañani. Murata Barca Masiraka Wasitatsa Adut Asipjayari Kurjakisa Sasina Tahpacha Muraseña Chuimampi Tahna Sulka Suyo Chegaro Purt Apjayari Gauchapi Marcachi Rakati Kimsa Tunka Kimsa Kalpuni Maranita Hiriri Rakapjeja Jupara Karua Nairakata Bakuna Koyua Itan Nukaprakina COVID-19 Usuta Queja Uchinka Baja Arequipa Sulka Suyo Chegao Gitarja Pusitunka Kimsa Kalpuni Maraninaka Hiriri Nakarua Bakunt Aprakina COVID-19 Usuta Hargasipjaya Pataki Takna sulka suyusti nairat askarakiwa kasuy pachatha bakuna intoke kun hematuka chakan stikim satunka kim sakal kuni marani nakarua bakun haraki arumat pacha marka chiri nakasti makhatap harakina kau hante bakunap ke uka chakana karo ukamata COVID-19 yang khusutaki qulya uche sinyataki red de salud takna ukanakas aski khosawir nakap harakih inahay yakha marka nakans yakasulka suyunakans ukamak lurap harakispa asti bakunas unyhatay harakitu kau kira bakunampis bakunap khitan ukanak Pekdari nakasti marka chiri nakaro hausa harakiwa kau nakantih bakunapki uka chakanakaro makhatap pansasa ukamata pair bakuna katokapanya pataki ukam kik parakiwa rekipa markansti bakuna sipkaraki positung kakim sakalkon maranita positung kalyatung kani marani nakaru ukanakasti takehis kamarkanakauhan bakuna skaraki ukatsti bakuna winakansti kunahan walt winakasut harakinwa ukamata hildir hakenakasti takesip harakinwa haniwa chakaparusa katokap karakinti Kumarain to kira nakirina kasul kasuyun stiya tiap harakiwa aromanti miércoles uru tungka pusindur kamawa bakuna sipkan sasina ukat hamar kecirina karmaitap harakiwa baguna ya siri makhatap pansasina hicha ke pasemanan sti Ministerio de Salud ukatay pitsti peskatung kim sakal kuni warangka bakuna nakawa payap haraki ukamata ukachakana bakuna sipkakinya pataki Ukayali Jekaro Hichaha Purt Apayari, White Tawakaha, Aluhari Puriwa, Mapuchawina, Chikais as a Parakitaina, Akiri Punchauha, Hamasatwa, Wakicha Parakitaina, Akiri Markachi Rakaha, Haripuriwa, Kusha, Yanka Usutha, Harkasip Kataina Teja.
Uyu patana kramawa kispinya munap harakina han komisariaru apayasnya taki warangkat skila wainanaka imilyo kayanakawa kathiasip harakitaina kun hemat hubanakasti hamasat hama punjawilu rasip karakitaina kaisa yarina kocha uka hiska margauhana agiri tukuny macayutasti rawanal ukamuinta tarakiwa ukama ukamangkinsti servesanaka kuneman macayu manakawa kathia harakitaina ukatsti haniwa hayat hayang kanyasa ukas yakap katainati polisi anaka pekterina kasti uka cakaru purip harakinwa ukamata kitina kate uka cakana akir punjawi kicapkana hupanakaru hucancanya taki akiri punjawi luranya takisti redes sociales uka taipitwa yatiap harakitaina ukama hupanakasti coronavirus usut hetapatsti haniwa kuna amtawina kasa yakap karakitainati hichamaran sti uka yali sulka suyunsti warangka papataka pakalaktung soktani hiwatanaka utharaki ukakik paraki patung kapusini warangka usun tatanaka utharakiwa COVID-19 yang kausumpiha. Uchika bahamara hila hiwa yang ka usu toktueta. Kipstaura kampi ya tekirinaka ya tekanya utara kaparu kut hapanya patakiha ya hak ang haphaspawan pihak ang haspawan sisilat hujakaraka. Taik aukira kawa akuru nakarha aruski pasip karaki. Virtual ya teka uraka hariki wa aski kiti iskai milyara kataki iskai okanyara kataki ukakip karaki ahura kataki sasasinwa huparaka hasap haraki. Yaki pachanakan sti yate kirinakak yate kanyo tatay virus kut hapharegispa. Ukatu kanak toketsti aukitay kanakak unyano kapharagitay na. Paul Naira Corporativo Innovación estudia pepecteristi arhatan garakino. Amuit as garakino yate kirinakasti yakip pachanakansti yate kanyo tanagarusti kutip hanyabadagisa. Hanitiu kama garakispa hupanagadagisti haniu kusakaspati. Sasin slup enok garakino. Ukamas yati jawitsti aski amuit anyaw wakiski sasino arhat garakina. Ya takarinak imilianak yokalyanak ako na tahukunak ukanakast sindiw hitakarakir kun hemati patakat kim satunka porsyento panakast may hitakarakio yakis karaki mulhas karaki ukamas ikits ati payas karakio haniu kalicha kanakarus mistunyas munap karakit Akanyang kaurunakan pusi pataka kimsakal kotunka warang kanita. Hilay yate kirinakaw instituciones privadas sukatay bitsti, pública sukachakarusti turktasip haragitayna. Ukat ukanagasti sintiu sa sinwa amuit askarakina. Ukat naira amuit karakina hutirip akanchawitay bitsti ukanak unyano kaphanyapaw sa sina. Pairis dua kisarakio walha yatakanyu tanak histaranya ukanakast walha utherakir kim sakalaktung soktan warang ukha publikus yatakanyu tanaka utherakir patung ka soktan warang privado yatakanyu tanaka utherakio ukamat hichast walha yatichirinakaru hausan yamuna sirakir ukamat khipahar haib ukanakan yatichenyatak ukawaske kusahar gispah Yakadoketja, Asociación Nacional de Padres de Familia, Colegios Privados del Perú Taipit Arsubharakino, Kunjamas Hichuru Nakastiu Taipit Hakatasip Karagitaina, Ukat Kunanakats, Uñano Katakarakispa Ukat Ukanakatsa Karant Abharakina. 55% marca chirinakau vacuna tapjaraguiña paja. Ukamkik para aquí takpachan yati chirinakampi ukamas personal administrativo. Ukat ajunakasti unja tapjarakis. Tunka payan maraninakats ukau aski garakispa. Ukat ukanaktoqetsti aukitaika panakan punua y aus tapjaraguiña paja. Ukamkik para aquí ulup eno kapjarakino. Umar kakau itaipit kunanakas wakisiri garakispa. Ukamas transporte toqaita. Yate kirinagati sartap harekispa, hupanagaw chakpachansti transporte público, ukat sarap harekija, ukat ukanagatsti unyano kanyah wakiskik sa sinoa, amuyap harekina. Uchitkabaja Miguel Palacio Supasti, Colegio Médico del Perú Taipinwa Ektaraki, Kimsakute Bakura Kolaraka Usthapaspa, Kolerina Karoja, Hichakutirja Pfizer Bakura Kolaraka etanto Kapaspa Sasirwa Baitasiraki. Hutiri machaka etenchereja maitata yaka machaka amtaura kwachiknuka ya panyapaja COVID-19 usuta harga kasilla taquejas asinsa jupaja sarakiwa. Mayuina kasti masina kabadakis kusakarakis paukam kanankarakina. Comisión de Salud Camach Lurainta Taipit Chictap Jaragitaina. Colegio Médico del Perú Taipit Bacteristima y Caraquino Atakinpach Akasuyuna. Kimsiri Pfizer Vacunampi Unhatap Hayabatagi. Wakisiri Usasin Arhat Karakina Ukamas Kananchas Karakino. Patunka Warankanio Kolerina Castilla Kanyang Hampusup Jaragitaina. Ukamkik Paraki Pusi Pataka Ya Tunka Kimsaniwa. Ukataipit Hiwirina Castiut Karagitaina.
Mayip haraktu bakunanak, Pfizer bakunanaka mayip haraktu. Kunhamatikim sakalatunka %. Ukach amanchata kisip Sinopharm uka bakunampej. Ukat nanakast munap haraktu. Patakat liatuntunka pakalkoni %. Ukach amanchat. Ukanakast Pfizer bakunampi purip haraksu. Delta maistat ususaka Perú suyun hakadas karagi. Ukat OMS taipit sa kananja karagitaina. Ukat ukanagatakisti aski unyano kanyang wakis karagitaina. Ukami atiap karagitaina. Ukat ukanagtokait Palacio Sarsus karakino. Ukat wakiskih ukatsti unhatanya sasina. Ukam gikparaki yakatokait sti unyano kata karagitaino tungka kimsani urunagatakisti Julio Paxitaki. Istesinya tagisti onaktains amdap karagitaina. Yakapachan Palacio Sarsun Karakino kunhamati kitinagati hakutirin stip ekt irhama uthadap karagispa. Hutirip ekt awin hangkau akanyang hausutsti uyanokap hanyapak sasina. Machaka gobierno thanukast, machaka wakichawinakaw muna sirakinih, ugakik paraki, machakir na kirinak, pektirinak, ugats hani bakunataki kenya pakit, kunhamati yakha wakichawinakas kumaraintokeh uthenya parakio, ukhamatkiw akanyang hausruh atipkas karaksnak. Ukamas kunhamas yatiap karagitaina. Hernando Ceballos, Umar Hakawita y Pizza Pect Karakispa. Hutiri Pect Awin kunapachanti Pedro Castillo. Hiliri Pect iri Karakispa ukatu kanaktoket Lup e Nakarakino. Yake banakah palasip karakiw, machak kumaraintok ministro ukatokit. Ukast, haniwas kipach arus kipanyhama karakit, kunhamati na nagatakist, kunhamati it nakaphan, ukawakichawi aski bakisirirakih, akanyang kausutakih. Amoy nakaskarakino bakuna si Wimpi pakaskarakispa. Ukama simpach amoy anyaw wakiskarakis sa sina. Yatiaura Campi Saranta Sipka Kiñari, Jurado Nacional de Elecciones Ukata y Pitpachha Patakarua Apelaciones Sata Uka Uñakip Aurak Hatuk Ejaparaki, Wasitata Hakura Kaja Hakuta Apana Asasinwa, Fuerza Popular Taipitja Lokap Harakitaina. Kunurusa, Yatian Japjaneja Machaka Malkuru Utjateña Takeja, Uintu Pañani. Ma Jukurunak Suyas Cañao Lup e Nakaskarakitaina Jurado Nacional de Elecciones Taipita. Ukamat Kitipunisa Kasuyon Pektkani Yatian Takeja. Chiclauitoket Yatjatasti Jorge Jauregui. La Pinacasti Jurado Nacional de Elecciones Taipirusti Loctas Karagitaina. Fuerza Popular Taipita Kunhamati Maita Karagitaina. Chiclatanacasti Acapair Chiclauit Kepart Cañabataguisa. Ukatu Kanakasti Janirt Autukeaskataint Uñano Cañaja. Machak malkuro kanan takist, kunaiman mait oinakatutik ukanak, hutiri semanan hanut hanukast, Acta General de Proclamación ukast, hutiri semanatakih pustu gaspao. Kunats han hiliri pekteristi yatiata garakpachaja. Hichat semanatakiu uñanogap jaragitaina Jurado Electoral Especial Sukataipita. Acta Panagampi Margapansti Chiclao y Toket Kunhamagatain Sauganak Hananjab Hanyabatakisa. Ukatu Kajepat Fuerza Popular Taipitsti Recursos de Apelación. Mayampi Mayuinaxa Loktap Harakispa. Nayak amuyarakt, kunapachkamate Jurado Electorales Especiales Hupanakar Yatiañataki, Jurado Nacional de Elecciones Ukataipit, Kunamayuinakate Askichataj Ukanak, Uñakipap Hanyabataki, Ukat, Jurados Electorales Especiales Ukataipit, Acta de Proclamación Ukanak Hananchiñabatakist, Makau Kaurunakas Harakarakineo. Akiri Actas Proclamación Uka Hananchiñatakist, Jurado Nacional de Elecciones Ukataipit, Hupanakhan Munatapatkiu, Kunas Maihtarekispaj, Ukats Kunanak Uñakipatats, Hanaharakio, Ukamhicha Semanan Kunas Latukuyaharakispa. Jauregui Lup e Nokaskaragino. Loktawinakasti Hanio Keparta Garagispati. Kitipunis Atipsu Ukanak Yati Kanyatagisti Sasino Awikarakina. Ukatu Kanagasti Aski Uñano Hataganyapao Sasinsa Arhataskarakina. Betsy Chávez Upaja Machaca Camachi Chihnuqueriwa. Hernando Ceballos Jupawa Machaca Kipka Cobarja Cayataki Ministerio Pechtahueta y Peroja Machaca Pechterjamaja Utjataspaja Pedro Castillo Jupati Malkama Utjataspa Ukapachanja Sasin Guayatian Iriakina Chávez Upasti Kim Satunka Pakalkuni Ukama Camachi Chihnuquerinakawa Machacanacau Utjaraki Perú Libre Taipitja Ukatwa Camachi Chihnuqaña Uta Taipina Machaca Etenchiri Utjateña Takeja Atariwa Sasil Wasaraki Uka Kipkarakiwa Castillo Jupapuriti Balham Utjataspa Ukapachanja Ekenchawi Turkaki Pañatakeja Dina Boluarte Malguna Arkiripawa Ekencharaki Sasinsa Yatianirakiwa TV Perú Taipitwa Putarakina Kipka Lima Uka Kipkaraki Callao Hatu Hitarakarua
Alt asinya da queja uka chaka uhitara kanja irhata takiwa akuro na kanja hakata siraki. Combustible uka kip kraki dólar hithata wirakatwa sasinsa hanasht abharakiwa. Hichaku tenja aceite vegetal sata ukasti pakanko solesatja tunka bayani solisaru hithata kitaina. Azúcar ukasti pa solisatja kimsa solisarua sapa kiroja hithata kitaina. Uka kip krakiwa. Walpa ait asin alt asinya da quejilat kuyakaraka ampi hithat rakitainao. Ma sapanyani pa solis kamau sapaki loro hithat rakitaina. Algiri na caja akuro na ganja markachiri na caja hariwa alas japjeteja sasirwa ya tiene parakina. Uka kip karakiwa perteri na karosa bait apharakida wa markachiri na karoja ya tia panyapawa kunat punsa chari na caja hithateja ukanakha sasinsa hupara caja bait asiparakiwa. Yatia uragan pisananta sipka kinyari, Waldo Mendoza Jupasti, kipka kolke aplaka urakata ministro pertirirakiwa. Akuro uragan hatu hitarakarja, walka sapanyani ma kauka, kipka yarakau hithat ataraki, chanira kapaja. Ukatha petróleo sata ukawa ankaja su hitarakarja hithat atarakeja. Ukatua ukamas paja sasilwa jupaja abuit araki. Banco Central de Reserva Taipit kunanakati alaskarak ukan chaninagabatsti uñanoqaskaragitaina. Uka Taipit han hithat kañawdagisti atifharagitaina. Maya ukamas 15% hukaki kañawdagis marans uñanoqasiragitaina. Ukamas yakanakasti sin pachawa. Ukatsipansti hithat karagitaina. Hani uhay pachakaniti sasinoa economía Taipit eqtiri Waldo Mendoza. Amuinoqaskaragina. Ni el Banco Central ni nadie. Hani Banco Central ukamas kitis yanakan chaninakap hithatatapaj unchikarakit kun hamati kunas hithatarakiu combustible ukas hithataskarakiu ukanakas haniu kamachan hamakarakis kun hamatekas suyust petróleo ukas ankasuyunakata pantanirakiej. Kilirip akenchawi Taipita ma Fondo de Estabilización ukas chaninakatut karagitaina. Ukamat chaninakasti hansin hithat kanyabatakisa. Yakatoqetsti qaranjas karakina irnaqawinakasti hanikis sindi. Hichurinakasti hithat karagitainti. Mairi paxinakat sipans hitat karagitaina. Ukamkik paraki prakenjawi David niakiu amuitas karagitaina. Lupi noqawinakasti presupuesto público. Pawaran kapatun kapayani maratakisti haitho kanyadagisa. Kunhama katains hicham marastinia ukarhamau uñanoqas karagitaina. Esto aparentemente. Ukanakas kanancharakstu kun hamatiam tatakan ukaro fokasis karakiej kun hamatiaka maratakist kumaraintokist walha qolqe apaqasirakiej ukamanchit kamas nya apaqal waranqap ukasulis qolqenpis hitqatatakiskio. Arsus karakinoa vacuna siwisti kun jamás pokata karagitaina. Ukamat economía toqetsti han qepart kanyatagisa. Con control. Vacuna na kampiu yanaptasiraksnaj kuna pechetej kimser uskut qatanin ukaruj. Ukamat kunayman irnaqwinakas histarasiña pataki ukats qolqis hartaña pataki. Hichaqepa patun kamaranakansti hanikiu sinti per cápita ukataipitsti hitqataskaragitainti. Ukamkik parakiu hanin sinti hitqatawinakasti utkanti sasinoa arhatkarakina. Ukati aqatoqetsti qananit askarakinoa kunapachanti hichamarasti qallitkaragitaina. Ukat kimsa paqsinakansti kimsa ch'aqa kimsa qalqo %. Hukakiu PBI hitqatkaragitaina. Ukat ukanakats hank'akiu economía taipit sartata kana sasinoa yatikarakina. Ukchinka baja Francisco Sagasti Balcusti Ekinchawipa Taipitja Ma Kabachwa Wakichas Karaki Hutiri Pa Waranka Patunka Payani Barana Kolke Irtata Yapataki Ukamata Ansasa Irnakawi Nairakataro Satuya Tanyapataki Ukakip Karaki Machaka Ekincheresa Irnaka Yapataki Ukataipit Pacha San Bartolo Ukachagarua Put Arakina Ukachagawitanja Uma Muskaptayanyataki Utharaki Ukachagawitatwa Arsulirakina. Maqaw qasimananakaki utqaraki gobierno ptukuyanyataki ukata Francisco Sagasti Malkusti irnaqawinak wakichatawa haytqaraki hichamachaq gobierno taki hilpachasti umanaktoqi ukhamas q'umachanyanaktoqi hayta sipkaraktu wakichawinak kuspach wakichatanak ukanakast qolqis iraqataqarakiu ukhampa waranqapatunkapayan marataki wakichataqirakij hutiri gobierno taki Utachanyanaktoqi ministra Amcusca, Solángel Fernández, Jupasti Qananchirakiwa, Soqtapataka wakichatanakasti Llatunka Paxinakanwa, Asquichatajaraki Irnaqañatak Sasina, Ukatsti Qananchirakiwa Asociaciones Públicos Privadas Jupan Yanapantanakapa.
Anchitast akabakichawi APP ukast aski bakisirirakiu kunhamati laram kotat umapsutast hayu apsuta harakih ukam kuneman lurawina kampiu akah luratarakih. Akasui melkusti unyaki para quinoa, umata hayu apsutapa, ukasti San Bartolo ukachakana, kunhamati ukachakan sti pusipata kalitros ukaba, machiptan sti umahapsuraki, ukama uka umasti patunka waranka markachirina karupuriraki, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo ukakik paraki Santa Maria ukachakanakana. Ukatste kapatokerusti akasui melkusti han yatiasisa, migraciones breña ukachakaru purirakina, ukauhansti unyaki parakiwa, kunhamasa digital ukataipiro apantapki ukanaka. Ukama escaner ukataipirua apantasip karaki, kunhamati aeropuerto Jorge Chávez ukachakan apantaski ukamkik paraki, ukasti huellas dactilares ukanakawa, akiri machakayana karusti apantap haraki. Trazabilidad migratoria ukakik paraki han waltawinakap nakanyanakasti hichabu uchap haraki, ukanakambiste katherakiwa, hanchakap sarnakakenaka akasuyuru han mantanip hanyapataki, kunhamatini mara pawaranka patunka maransti, migraciones ukataipitsti, yatunku waranka kasuyutakenakaru han mantayinip karakinti, ukat hichamaransti ukamkik parakiwa irnakasip karaki. Yatiaure kampi salanta sipkakillari, justicia ukakip kraki interior, ministro Ertirakasti, kurhaman kaskisa Alejandro Toledo ukakip kraki César Inostrosa juparakaru peruso usaro kutena yatakeja ukarakwa yatiani parakina, ukakip kraki wakuna pachanti, Manuel Merino jupaja malkamaja peruso usarja utjat kanaja, ukapachanja hiwirirakawa utjaurakina, ukayat jata urakasa kurhaman kaskisa ukarakwa yatjat ere parakina. Hiliri pakinchawi taipit pata kimsatun kapayani extradiciones y osas karagitaina. Ukataipin karagitaina Alejandro Toledo. Ecoteba toquets arctap karagina. Ukamkik parakiu César Inostrosa. Cuellos blancos toquets arctas karagina. Huich akawi taipit ektiri Eduardo Vega. Kun jamás apas karagini ukanek toquets sakhanayas karagina. Nanakas dokharus pokatap harakt ukasuyut apsani phanyapataki caso ecoteba ukatuqit kunhemata kachakan aruski panyanakas hiskanyanakas uthes karakiu septiembre faxitak ukamayiwi utherakih Toledo haketakih ukathichas tuyasip karakt ukamayiwinakah atak lurasinya pataki ukatst Inostrosa haketakirist procurador anticorrupción ukataipitst sarap haraki ukachakan walhasimananak unyaki phanyapataki ukachakan yathatap phanyapataki ukamat ukachakats apsani phanyapataki. Yakadoketsti Interior Ministro José Elise Arjatan Garakina. Policía Taipit Inampi Wakichas Ifharitaina. Onchtawina Casti Utkarakis Pukat Ukanak Uñano Kaphanyabatakija. Kunapachanti Pedro Castillo Yatias Karakispa. Hani ukanakah luranyipap harakit kunhemat yaqipanagast aruist siñatakist unakteris mistsup harakiu ukam kallicha kanakan saitasipjej ukat kitinakate ukanakan peqtapk kaukiri organizaciones políticas sat ukanakan tipqtapk upanakarus maif harakt kallicha kanakan han mistsup hanyipatak kunhematanchitast ñaqus pachangas karaktano Arsus Karakino kun jamás uñano kaskaragitaina. Inti Sotelo jamás Brian Pintado Jupanagasti Han Kustatasun Hasip Harakina. Kunapachanti La Pacapacin Onachtawis Utkarakina. Lo que corresponde a la parte del Ministerio del Interior, la oficina Ministerio del Interior ukataipitst markachirinakataki atjatañatakist Mayat Jatavist hist arjarakiu Inspectoría General de la Policía ukataipit propiamente. ukam hijast kutiri urunakan yatis harakinej payiri uñakipa hansuyataj. En los próximos días se tendrá seguramente un resultado final. Arjatanisip Karakino jamás Pokt Afharagitaina. Irnakawinakasti kun jamati Luk Iskaragitaina. Uchica baja su comisión de acusaciones constitucionales Sata Camachi no Kasti, Kipka Naira Malku, Martín Vizcarra, Uka Kipkaraki, Germán Málaga, Ukatsa Pilar Macetti, Naira, Kipka Kumarja Kanyataki, ministra Ertereja, Juparakaja, Juchari Paspau Sasilwa Yatjata Uraja, Tukeja Parakitaira, Kurjamapurisa Kiri Yatiaweja, Yatjata Sipkakillani. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Congreso Taipitama la Pejelakawi Constitucionales Pusipataka Patun Kapayani Ukamasa Pusipataka Patun Kapusen Huchan Chawinaka Hanairi Hachakilere Malkuna Maretin Vizcarra Ukau Iyausatana La Pejelkawin Hajupa Hach Ahilere Malkama Ukapachan Katapata Wakuna Koya Sinofan Katu Katapata Kunapachateja Estudio clínico Yatjatawin Gaskana Ukatausasin Kanais Anina La Pekelakawinaka Carlos Mesía
Fuerza Popular Kamachiluririt wa Arhat Atana. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Ukataipit Huchan Chavinakas Hanan Charakio, Kunjamati Maseti Huparush Atanta Parakitainao, Akiri Huchanakat, Organización Criminal Ukap Nakatapat, Hamasat Kolga Pakatapat, Ukamas Hamasat Kolgenak Churatapat, Hamasat Kunes Apnakatapat, Hamasat Hakanakarusia Richatapat, Ukats Kunaiman Lapinakas Han Chakap Lapinakau Ucharakitainah, Ukamanak Luratapat, Ministerio Público Ukataipiruch Atantañah. Ukamasama Hauk Ahaken Ukataipin Katapata Huchan Chawih. Nairiri hach hiliri malkuna biskarana pusi patakapatung kapayanaha lapinagahan waltz awi apnak atat sa ukat sa huchan chatarakinaw. Akiri Lurawinakas Uñaki Padarakio, Ukats Hanan Chataharakio, Akiri Hanaski Kotap Nakatast, Biskar Haki Pektarakitainah, Ukats Bakuna Targetast, Chatantarakio, Kunhamatupanakast Sinti Hanaski Lurabharkitainah, Akiri La Pristani Universidad Kaitan Ukataipin Karakitainat, Kunhamatupanakast Yakal Lurabharkitainah, Markachirinakar, Fantasía Ñataki. Huchan Chawina Caja María Teresa Cabrera, Jesús Orlando Araparroque, Ukakip Karaki Rubén Ramos Zapana Kamachilurina Katua Untz Ayatana. Yatiaura Kapi Saranta Sipkakillani, Ancaja Surakaro Purt Abhayani, Miguel Díaz Canel Jupaja, Cuba Suyuna Malcuparaquiwa, Estados Unidos Suyutu Ayanap Anepjeja, Marcachirinaka Chahuas Artawero Mantanta Panyapataqueja Sasilwa Sarakina. Uchin Kamaja, Estados Unidos, Suyuna, Malcupasti, Kunatsa, Kipka, Marcachirekaja, Chahua, Untawin, Hakata Sepjeja, Maitaura Caparoja, Haisa Panyapausa, Sinsa, Sarakiwa. Mang anagas sa pista piskaragitaina, ukangik para ki, Koyanagas piskaragitaina. Koyanita taipinakan sa kanyang kaurunakan stipox karagitaina. Ukamas kunaimana, ukatokait arsus karagitaina. Ukamut hikipansti warangka Cuba kinakaw unaktap karagitaina. Upanagasti Miguel Díaz Canel. Iriap nakawipsti kanikus untap karagitain. Abanachakan kitinagati untap karagitaina. Upanagasti gases lacrimógenos kanagampis marcachirinax ukachakan chuktep karagitaina. Organizaciones pro derechos humanos taipitsti arsub karagitaino akunhamati walhani ukatuntatas hakatas karagitaina. Ukatiaki para Castillix Canis aptap karagitain. Ukat ukatokaisti Díaz Canel Kaniu Kanach Karagintiha. Kunhamati Harkirina Casti Wihab Karagitaina. Ukat ukanaktokaitoa Arsun Karakina. Durawinaka, Kunahai Sau Katokanyat Munapkan, Ukast Katokap Harakio, Ukamas Katokap Harakio Kunatech Munapkan, Ukanaka, Ukat Haisavist Katokasipakinu, Kunhamati Venezuela Suyun Katokapkan Ukam. Díaz Canel Arsus Karakina. Política Taipit Ukam Kapartatipana. Estados Unidos Chakaru Uintkarakina. Washington Chakatpach Joe Biden Arskarakina. Régimen castrista Marcachirina Kapar Istkanyabadakisa. Estados Unidos Soyust, Cuba Marcachirina Kariana Parakio, Kankeñana Kapia Kasinya Pataki. Ukats Cuba Gobierno Rus Maitarakio, Kunana Wantawina Karus Han Hausanya Pataki. Ukats Marcachirina Kan Arsui Pas Han Chamak Eñataki. Ukati Akatokaitsti México Pechtiri. Andrés López Obrador Arskarakina. Kunhamati Jupasti Díaz Canel Juparu Yamap Karakina. Ukamas Ankamar Kanagatsti Kunham Samuyap Karagitaina. Ukatu Kanagampisti Hani Wakt Ai Karaginteja. Yakamar Kanakat Orak Pachata. Cuba Hakinakasti Masinagabat Sait Asip Karakina. Arsunip Karagitaino Pequeña Habana Chacata. Política Taipit Cuba Kunham Suintap Karagitaina. Ukatu Kanaktokets Ankatanip Karakina. Florida Wat Ain Tokets Estados Unidos Chacata. Cuba, Kainakan, Anacasti, Estados Unidos, Chacato, Humanacan, Vijit, Anijarakta. Puerta del Sol, Madrid, Chacata. Ukamkik para aquí, Yakip, Cuba, Kainakasti, Mayasip, Haragitaino. Upanagasti, Wipala, Nakampi, Tukart, Awinakampi. Ukamas Lapi, Kelokatanakampi, Upanagasti, Win, Ayap, Haragina. Díaz Canel, Pek, Awipambisti, Hani, Wak, Ayap, Haragitainti. Murata marca masiraka yatiaura caja tuk hiwa hiwa saraka wakichawi taipit pacha hichasti no kanchis wakichawi sumpacha katok abhanyani.